Oke, ini adalah vocabulary tentang hobbies dan pastimes. Jadi pastimes, do you know what is the meaning pastimes? Eh, This one? wak- waktu yang udah berlalu. Bukan. Ah, Ini beda ya. Yang itu kan pastime. oh Pastime. iya, Ya, kalau ini kan artinya waktu yang sudah berlalu. ya. Berlalu. Nah, kalau ini digabung jadi satu. Pastimes. Ya, jadi ini artinya adalah hiburan. Oh, hiburan. Hiburan. Hobi dan hiburan. Coba dibaca nih Kak Firna untuk vocabulary-nya dan diartikan dalam bahasa Indonesia. The puzzle, main puzzle. Hmm. Play card, main kartu. Hmm. Play case, main catur. Play board games. Play board game tuh ini bukan, Miss. Apa? Aduh apa ya nama bahasa Indonesianya? Permainan papan ya. Oh iya, papan yang pakai Bermain koin papan, gitu ya. main papan, contoh permainan papannya apa? Yang pakai koin bukan, Miss? Kan. Jadi permainan papan itu seperti monopoli atau ular tangga, itu termasuk permainan papan atau board games. Board games. Next. Play play computer games or play video games. Hmm. Main komputer. Read, membaca. Hmm. Atau menggambar. Ya. Write, menulis. Paint, melukis. Take foto, Ada mengambil X-nya. foto. Tek. Take photos, mengambil gambar. Hmm. Play a musical instrument, bermain musik piano. Walk or hike, berjalan. Hmm. Cook, memasak. Bake, memasak juga, Miss. Bake. Memanggang. Oh, Kamu bake, lihatnya dari dalamnya kue ya. bake, Bake memanggang. memanggang. Sew, menjahit. Tuh bacanya. Shoe, Ya. Kayak gini. Can you read this? Bacanya apa? sew, Ya. menjahit. Selanjutnya. Knit, merajut. Ya. Ada lagi nih Kak. Merajut. Watch television, menonton TV. Hmm. Watch a movie or watch a film, nonton bioskop. Hmm. See a play, uh, teater. Menonton pertunjukan. See a play, menonton pertunjukan. Hmm. Play sport, olahraga, do exercise. Hmm. Go to the gym, gym. Do yoga. Listen to music, mendengarkan musik. Nah ini pas dibaca itu T-nya nggak ada ya. Listen. Listen. Listen to music, Hmm. mendengarkan musik. Hmm. Go camping, berkemah. Ya. Go bird watching, Hmm. menonton, melihat pemandangan, melihat burung. Lihat apa? Lihat burung ya. Jadi kalau Melihat, misalnya di sini kan melihat burung kan burung gitu-gitu aja ya. Tapi kalau di luar negeri itu burungnya macam-macam ya. ya, Terus burungnya juga besar-besar. berarti ada ya nonton burung. Nonton burung aja itu termudah termasuk hiburan ya. Oke. Oke. Go out for a meal, go out for a meal, pergi ke restoran, Ya makan keluar ya. ya makan keluar. Hmm. Go do gardening, Hmm. do the gardening, berkebun. Hmm. Visit a museum, Museum.
visit a museum or art gallery, ke museum, Berkunjung ke museum kunjung ke museum, atau galeri ya, seni. art gallery, Galeri seni ya. ya, ke galeri seni. Selanjutnya, Meet a friends, meet eh, friend. meet friends, Mm, mengobrol bertemu dengan teman-teman, ya, bertemu dengan teman-teman. go on vacation or go on holiday, ya, Apa? go Berlibur. on vacation or go on holiday, Ya, artinya berlibur, ya berlibur. go sightseeing, Sightseeing. sightseeing, Artinya eh, berfoto bukan Miss itu? bukan. Melihat-lihat. Oh, melihat Jalan-jalan atau lihat-lihat itu maksudnya sightseeing. sightseeing, The last one. go shopping berbelanja, Ya. Nah, nanti vocabulary ini kamu hafalkan ya. Nanti kita masuk ke apa ya, pertemuan Miss. selanjutnya. Semoga udah hafal. Oke. Oke, Miss. Selanjutnya adalah free time ya materinya. Di sini kita menggunakan adverb of frequency yang menunjukkan bahwa keterangan waktu yang dilakukan seberapa sering nih kamu melakukan sesuatu itu. Adverb of frequency show how often you do something. From something you do very frequently, ya, always, to something you don't do at all or never. Jadi, di sini kamu bisa lihat ya, yang di sini yang atas sekali itu 100%, yang di bawah sini adalah 0%. Jadi ini artinya always. Always itu artinya 100% dia sering dilakukan. Dan kalau never artinya itu tidak pernah dilakukan. Ya, jadi di sini I always watch television at night. Ya. Selanjutnya I usually eat dinner at 7 p.m. Jadi kalau usually di sini ya artinya masih di atas gini sekitar 80% ya. Kemudian I often walk to work unless it's raining. Sini kira-kira berapa persen untuk often? Tadi 80%. 70. 70-an ya. Kemudian I sometimes go shopping on the weekend. Ini kira-kira Terkadang berarti di 50%. kalau 50 seharusnya di sini ya often. Sekitar berapa? 30% lah ya. Kemudian I never go to the gym. I'm too lazy. Ini 0%. Ya. Jadi kamu bisa di sini menggunakan adverb of frequency ya to say how often you do something untuk menunjukkan seberapa sering nih kamu melakukan sesuatu. You normally put the adverb between the subject and the verb. Jadi kamu meletakkan the adverb ya kata keterangannya itu setelah subjek. Sini ada subjek ya dan kata kerja the verb. Jadi dia letaknya selalu di sini ya adverbnya. Ya, bagaimana cara membentuk adverb frekuensi? Ya, subjek di sini adalah I, kemudian adverb of frekuensinya always, ya, kemudian activity-nya adalah watch television, dan time phrase-nya adalah at night. Ya, sampai ini udah paham belum, Kak? Sudah, Miss. Jadi adverb frekuensinya selalu setelah subjek ya, Miss. Betul. Oke. Selanjutnya ya, menyusun kalimat di sini sesuai dengan urutannya yang tepat ya, seperti ini. For example, he always plays tennis in the morning. Jadi di sini always-nya udah pakai S, play-nya juga pakai else. Always. Ya. Always-nya artinya selalu. Nah, plays di sini pakai S kenapa? Karena dia masuknya simple present tense ya. Artinya dia memang sering selalu gitu ya. Dilakukan berulang kali.
Selanjutnya number 1. Number 1, we never go to the mall. Number 2. Sally and Ken usually to cycle work. Sally and Ken usually cycle to work. Yeah. Yeah. Number 3. My sister often work outside. Ya, works pakai S ya. Works outside. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan audio ya. Listening to the audio and match the pastime to its frequency. Kita akan dengarkan Ben is taking part in a survey about how he spends his free time. Listen to his answers. So, Ben, how do you spend your free time? Okay, well, I do different things. I don't watch TV every day. I sometimes watch TV on the weekend. And do you read books? Of course. I read 1 or 2 books every week. I go to work by bus, so I usually read books then. And how about computer games? Do you play those? No, I don't. I never play them. I haven't got any. Ah, interesting. Do you go shopping? Yes. I work downtown, so I usually go shopping at lunchtime. I don't go shopping every day. And what about sports? Well, I often play basketball with my friends. Anything else you enjoy doing? I love cooking. I always cook dinner at home. Dapat, Kak? Dapat, Miss. Number 1. Number 1. Ini for example-nya di sini kan artinya watching television-nya sometimes ya. Number 1. Number 1, dia baca bukunya usually kalau setiap naik bis. Ya, baca buku apa bahasa Inggrisnya? Read. Read a book. Ya, Read. reading a book. Apa tadi pilihannya? Usually. Usually. Nah, ya, lanjut number 2. Number 2, never. Apa ini? Activity-nya? Play the game. Play video games. Ya, play video game. Lanjut number 3. Number 3, shopping. Usually. Number 4, often. Apa ini activity-nya? Number 4. Playing basketball. Ya. The last one? The last one, always cook. Always apa? Always cooking. Cooking. Ya. Oke, selanjutnya ya, menjawab pertanyaan ya. Answering the question, look at the table and say the sentences out loud and filling in the gaps. Ya. Contohnya ya, Simon always play tennis on Fridays. Ini ada Simon. Ya, di sini dia kan gambarnya bermain tenis. Ya, terus di sini dia masuk di kolom always ya. Jadi menggunakan always. Ya, jadi kemudian di sini Simon-nya diganti ya dengan subject pronoun he. Kemudian ini sometimes gambarnya adalah go skiing in the winter. Jadi ketika dibuat kalimat Simon always plays tennis on Fridays. Dan he sometimes goes skiing in the winter. Jadi artinya si Simon ini bermain tenis setiap hari Jumat. Ya, jadi ada S-nya di sini.
Dan ini ada S-nya lagi. Plays tennis. He sometimes goes skiing in the winter. Okay, for number 1. Number 1, Nico usually swims after work. Hmm? He never watches TV on the weekend. Number 2. Number 2, Meg often goes surfing in Hawaii. Sebentar. Goes. Goes. Often. Meg often goes surfing in Hawaii. Mhm. She sometimes dance all night. Sometimes. Ada S-nya. Sometimes. Coba diulang. Meg. Ya. He. She Mhm. sometimes dance all night. Dances all night. Yeah, number 3. Number 3, Alma always reads on vacation. She sometimes play golf on Sundays. Plays golf on Sundays. Yeah, number 4. Number 4, Carrie usually goes to bed late and Goes. Diulang. Carrie usually goes to bed late and She. and Nyambung. nyambung ya, Miss. Hmm. Carrie usually goes to bed late and she never eats breakfast. Yeah, breakfast. Yes. Selanjutnya, how to form questions about free time. Kita di sini bisa ya menggunakan frase yang berbeda ketika kita menanyakan tentang frekuensi. Ya, seberapa sering kamu melakukan sesuatu dengan seseorang? Does an activity and the specific time that they do something. Yeah. For example, how often do you go on vacation? Di sini kita menggunakan how often to ask about frequency. Artinya seberapa sering ya kamu pergi berlibur. Jadi jawabannya adalah I usually go on vacation once a year. Selanjutnya, when do you go running? Jadi ada 2 bentuk ya. Yang pertama menggunakan how often, the first one. And the second one is using when. When do you go running? I go on Thursday nights. Okay, for further example, question about free time. Can you read, Kak Firna? How often do you go the beach? To the beach. To the beach. How often do you go to the beach? No, very often. Not very often. Ada not ya. Very often. Ya, selanjutnya. When do you go when do you go to the gym? On Tuesdays and Fridays. Tuesday. On Tuesdays and Fridays. Ya. Tuesdays. Baca. On Tuesdays and Fridays. Ya. Sampai sini udah paham ya Kak ya? Berarti kalau nanyanya how often, itu pasti dijawabnya I usually, enggak I often. Kalau ya enggak langsung. Jadi kan bertanyanya artinya tentang seberapa sering. Jadi kamu bisa menjawabnya menggunakan yang ini tadi, vocabulary yang ini. Iya, Always, usually, often, sometimes, atau never. Oke, Miss. Tergantung seberapa sering kamu melakukan itu. Kalau how often kan artinya seberapa sering. Ya. Seberapa Tapi sering kamu how often ya? Enggak how usually kayak gitu. Enggak. How often itu artinya seberapa sering. Jadi biasanya tergantung kamu, misalnya kalau kamu sering, kamu bisa menggunakan always. Kalau misalnya jarang atau kadang-kadang, kamu bisa menggunakan usually. Terus apa lagi? Kalau misalnya ini tadi ya,
Jadi menggunakan vocabulary ini. Ya. Jadi ini termasuk dengan vocabulary yang tadi. Jadi yang vocabulary dalam sesi ini yang kita pelajari itu akan menjadi tugasnya Kak Firna untuk dihafal ya. Ya, Kemudian ada always. Always artinya apa? Always. selalu. Usually. Usually sama selalu juga. Cuman nggak sesering always. Ya, betul-betul. Usually itu biasanya. Always itu sering. Biasanya. Selalu. Selalu. Ya. Usually biasanya. Biasanya. Often. Often sering. Sometimes. Terkadang. Kadang-kadang. Never. Tidak pernah. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya how often do you go on vacation, langsung aja dijawab. Misalnya kamu I usually go on vacation once a year. Jadi not very often ya, not very often. Atau kamu juga bisa bilang not very often, tidak terlalu sering. Not very often. Kalau when do you go running, penggunaan kata when, jadi dijawabnya menggunakan seperti ini. I go on Thursday night atau on Tuesday and Friday. Langsung, gitu ya. Oke, selanjutnya ya menandai ya pertanyaan yang benar sesuai dengan jawabannya masing-masing. Yang pertama, for example, how often does Jack go running? Seberapa sering Jack pergi berlari? Ya. Sini ada jawabannya adalah about twice a week. Ya. Sekitar 2 minggu sekali. Number 1. Tiga kali. How often do you they go to work? Ya, jawabannya. How often? Ini jawabannya. Jawabannya 5 times a week. Ya, lanjut number 2. When do you get up? At 7:30 a.m. AM. Number 3. How often do you go on vacation? About twice a year. Ya, number 4. When do they go shopping? At 7 p.m. Ya, when ya. Number 5. When do you visit Miska? Kalau when itu kan langsung jawabannya. Mungkin jawabannya kayak pakai hari atau pakai tanggal gitu atau pakai jam gitu. Kalau once a month jadi pakainya ini how often. How often? Ya, how often do you? How often do you visit Miska? Ya, Once how a often month. do you visit Miska? Once a month. Once a month. Selanjutnya di sini ya tugas Kak Firna adalah menulis ya pertanyaannya. Ya, berdasarkan masing-masing statement menggunakan how often, atau when. Ya, contohnya for example, she goes dancing twice a week. Ya. Dia pergi menari 2 kali seminggu. Jadi pertanyaannya adalah how often does she go dancing? Paham ya? Oke, Miss. Selanjutnya number 1. Baca toh. They visit their grandparents on Saturdays. Berarti pertanyaannya berarti when? Ya, when. When do you? Ya. When do you they visit? When do they? Bukan nggak pakai lagi. When do they? When do they visit their grandparents? On. Oh ya, betul ya. Nggak usah pakai on lagi. Lanjutnya. Berarti
Number 2, we go skating during the winter. Hmm. Pertanyaannya, selama. When do We you go skating? skating. Jadi jawabannya apa? Pertanyaannya kan jawabannya adalah we go skating during the winter. Jadi when apa? When do go skating? When do we go skating? When do we go skating? Ya. Selanjutnya number 3. How often? Iya, udah di jawabannya ya. How often? How often does he usually play hockey? Ya. Berarti plays hockey ya, Mi? Play aja. Kalau jawabannya kan pakai plays. Jadi kalau pertanyaannya nggak pakai play, nggak pakai S. Bentuk pertama. Okay. Number 4. We go shopping on Friday. The question is when do you go shopping? Yeah. Number 5. They see their parent every weekend. How often they see their parents? How often they see their parents? Yeah. Number 6. Number 6, he never walks the dog. Pertanyaannya, how often? How often he? How often? Yeah. Often he walks. Walk, nggak pakai S. He walk the dog. Yeah. How often he walk the dog? Number 7. We sometimes go skating on the lake. Question is how often? How often we go skating on the lake? Yeah. How often we go skating on the lake? Yeah. Skating on the lake. Nggak usah pakai. Oh ya benar. Yeah. How often do we go skating on the lake? Okay. Selanjutnya, say questions out loud based on the statement. Statementnya adalah how often do you listen to music? Ini adalah pertanyaannya ya. Jadi statementnya adalah I listen to music every night. Contoh, aku kasih lagi contoh ya untuk number 1. Jadi statementnya adalah I do yoga on Monday night. Pertanyaannya adalah when do you do yoga? When do you do yoga? When do you do? When do you, kan nggak bisa pakai langsung yoga. When do you yoga gitu nggak bisa. Jadi kita pakai dulu lagi. When do you do yoga? Number 2. Number 3, how often? Number 2. Number 2, how often do you go to the movies? Yeah, how often do you go to the movies? Number 3. Number 3, when do you do go skateboarding? When do you go skateboarding? When do you go? Oh yeah. When do you go skateboarding? Number 4. Number 4, when do you arrive? When do you arrive at work? Nggak usah pakai do, langsung aja arrive. When do you arrive at work?
When do you arrive at work? Hmm. Number 5. Hmm. How often go surfing? Once a week. How often do you go surfing? How often Do do you you go? go surfing? Yeah. I usually go surfing once a week. Once Ya, udah I paham ya Kak ya untuk penggunaan ini tadi how often dan when. Iya, cuman tadi teh salah fokus sama yang tadi kata Miss kalau misalkan udah kata kerja nggak usah pakai do lagi ya Miss. Udah kata kerja nggak pakai do lagi. Kan tadi kata Miss yang pertama yang when do you do yoga itu pakai do. Kalau yang arrive nggak usah pakai do. Ya karena kalau yang ini nggak bisa langsung when do you yoga kan nggak bisa. Ya, Jadi pakai kata lagi kata kerjanya. When do you do? Do ini sebagai kata kerja. Ini Miss. adalah kalimat tanyanya. When do you? When do Ini you-nya kalimat tanya ya Miss. ya yang di depan adalah kalimat tanya, yang di tengah ini do itu sebagai kata kerja. Oke Do. Miss. Oke. Oke. Selanjutnya adalah tentang likes and And dislike. Ya. Suka dan tidak suka. Dislike itu tidak suka. Ya. Di sini kita bisa menggunakan verbs such as love, like, and hate. Ya. Untuk mengekspresikan your feelings about things. Express your feelings about things. Ya. Untuk mengekspresikan perasaan kamu tentang suatu hal. You can use these verbs with nouns or gerund. Ya, kamu bisa menggunakan kata kerja ini, ya 3 ini, dengan menggunakan kata benda atau kata kerja bentuk ing, ya kita sebut dengan gerunds. Ya, you can use these verbs to talk about noun. Kita bisa ya menggunakan kata kerja untuk membicarakan tentang kata benda. Contohnya adalah, for example, she likes tennis. Dia menyukai olahraga tenis. Selanjutnya, I love chocolate. Ya, ini love ini artinya dia sangat suka banget gitu ya. This means you really like it. Jadi kalau levelnya itu, yang pertama adalah like, yang kedua adalah love, yang ketiga itu adalah hate. Artinya nggak suka banget, sangat-sangat tidak suka. Don't like. Ya. Jadi hate itu adalah kata yang paling kuat ya, sangat kuat. Stronger. The hate itu lebih tinggi daripada don't like atau doesn't like. Ya, jadi kamu lihat di sini ya, ini like. Kalau di sini adalah doesn't like. Kalau di sini adalah love. Yang di sini ada hate. Ya. Kemudian Max doesn't like pizza. Di sini kita bisa menggunakan do not atau doesn't not ya, tergantung dari subjeknya. Bisa menggunakan do not atau don't yang dipendekkan ya, atau does not dengan doesn't ya, untuk membentuk kalimat negatif, to make negative statement. Kemudian sebagai tip ya, don't like itu means dislike. Jadi don't like itu artinya tidak suka. Kan tidak suka sama dengan dislike. Dislike itu kan tidak suka juga. Ya. Tapi kadang ya, people use don't like more often in spoken English. Ya, jadi dislike ini tidak suka jarang sekali digunakan dalam conversation. Mereka lebih sering menggunakan don't atau doesn't. Ya. Untuk further examples like and dislike with nouns, coba dibaca Kak Firna. I love fries. Hmm? The cat doesn't like its food. You don't like baseball. Oliver hates board games. Coba diartikan. Aku suka kentang. Kentang goreng. Right. Aku suka kentang goreng. Kucing itu tidak menyukai makanan.
Makanannya, eat ya. Makanan ya, it. Mm. Kamu tidak suka baseball. Mm. Oliver gak suka main game. Hates itu sangat-sangat tidak suka atau benci ya. Sangat-sangat tidak suka main Atau benci. papan Kamu bisa game ya. bilang benci, hates ya. Hates, benci. Oliver benci bermain permainan papan. Mainan papan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ini ya, menjodohkan gambar dengan bentuk ini ya, correct sentence-nya, kalimatnya. Ya, for example, di sini ya Sam doesn't like television karena duduknya berhadapan, berbelakangan ya, dan berhadapan, tapi saling membelakangi. Ya, Sam doesn't like television. Okay, for number 1, kira-kira what is the sentence, the correct sentence? Ava and Elsa love the mountains. 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 Yeah, mountains. Ava and Elsa love the mountains. Number 2. Sania hates mice. Yeah, mice. Do you know what is the meaning in bahasa mice? Mice artinya apa? Tikus. Tikus apa? Tikus kecil. Bukan, tikusnya lebih dari satu ya. Oh, Pakai. mice. Kalau tikusnya cuma satu, pakainya mouse. Mouse. Tikusnya lebih dari satu, pakainya mice. Ini adalah bentuk plural ya atau jamak. Selanjutnya number 3. Number 3, Manuel like his books. Noel likes his book. Number 4. Likes his book. Number 4, cats don't like the rain. Yeah, cats don't like The rain. the rain. Yeah, that's correct. Selanjutnya adalah exercise. Write the negative of each sentence using doesn't or don't. Di sini adalah bentuk positifnya ya, statementnya. Yang pertama, for example, Jack likes London. Jack likes London. Maka di sini kita bisa menggunakan doesn't karena subjeknya adalah Jack. Ya, Jack. Jadi kalau she, he, it, maka menggunakan doesn't. Tapi kalau I, we, you, they, maka menggunakan don't. Jack likes London. Jadi menjadi Jack doesn't like London. For number 1. Imelda hates pasta. Positifnya berarti Imelda love pasta. Pakai does. Imelda doesn't like pasta. Doesn't Hate. Doesn't hate pasta. Ya, jadi di sini dia kan bentuknya positif ya. Jadi di sini adalah bentuknya negatif. Nah, kalau bentuk negatif yang tadi di sini like kan pakai s. Di sini nggak pakai s. Jadi kalau tadinya pakai s, di sini nggak pakai s. Ya, dalam bentuk kalimat negatif atau kalimat tanya, s-nya itu dihilangkan ya. Jadi kita balik lagi ke bentuk pertama. Ya, for number 1 tadi adalah Imelda doesn't hate pasta. Ya, for number 2. My dog loves steak. Steak. Negatifnya, my dog don't love steak. My dog. Ini kan termasuk kata benda. Dan dia itu adalah subjek pronounnya diganti menjadi apa? Doesn't. Ya, kata ininya adalah my dog itu kata ganti subjeknya adalah it. Jadi harusnya pakainya doesn't bukan don't. Jadi gimana? Coba diulang lagi. My dog doesn't love steak. Steak. Bukan stick ya. Kalau stick itu artinya tongkat kayu. Kalau ini steak. Steak. Ya, number 3. Our grandfather likes coffee. Our grandfather doesn't like coffee. Yeah, our grandfather doesn't like coffee. Number 4. I love the sea. I don't love the sea. Yeah, I don't love
the sea. Number 5. Sam and Jane had hockey. Hockey. Sam and Jane doesn't hate hockey. Ya, Sam and Jane artinya lebih dari satu. Jadi nggak bisa pakai doesn't. Jadi harusnya pakai apa? Pakai don't. Ya. Jadi yang harus diingat di sini ya kalau subjeknya lebih dari satu, ini masuknya plural. Subjek itu S itu subjek. Maka di sini pakainya don't untuk negatifnya. Kalau subjeknya singular, ini baru pakainya does. Doesn't atau does. Jadi Sam and Jane ini terdiri dari apa? Plural atau singular? Plural. Jadi pakainya Don't. Ya, jadi bentuknya gimana? Sam and Jane. Sam and Jane don't hate hockey. Hockey. Bukan hockey, tapi hockey. Sam and Jane don't hate hockey. Ya, hockey gini cara bacanya. Hockey. Number 6. You like the countryside. You don't like the countryside. Ya. Number 7. We like our new cell phones. We don't like our new cell phones. Cell phones ya. Cell phones. P ketemu H dibaca F. Phones. Okay. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke listening section dan mendengarkan audio ya dan membetulkan jawaban yang salah, membetulkan jawaban yang benar ya sesuai dengan listeningnya. Kita akan mendengarkan Ana akan membicarakan tentang radio chat. Radio chat itu nama brand ya. Apa yang dia suka dan apa yang dia tidak sukai. I'm Matt D, and this is Radio Chat. Today in the studio, we have the Hollywood actress Anna Thompson. Hello, Anna. Hi there. So, Anna, this show is called Love It or Hate It. So, to start with, do you like my hat? I'm sorry, I don't. But I like your glasses. Thanks. Anna, do you like hockey? No, I don't. I never watch it. I like golf. It's a good game. Okay, Anna. Next question. Do you like actors? That's a difficult question. Do I love them or hate them? Well, I like some of them, but not all of them. Great. Any names? No! Pizza. Do you love it or hate it, Anna? I love it, especially in Italy. I always eat pizza in Rome. It's amazing. Do you love or hate snakes? I like them. They're okay. I don't like spiders. Great. Thanks for joining us today, Anna. Oke, dapat tak? Dapat, Miss. Number 1. She doesn't like hockey. Oke. Karena dia suka main golf. Ya, number 2. Number 2, some actors. Anna likes Some actors. Number 3. Number 3, she loves pizza. Ya, She eats number 4. pizza in the room everywhere.
Number 4, I don't like spider. Jadi she doesn't like. He doesn't like spiders. Ya. Oke. Selanjutnya ya, masih tentang like and this. Jadi kalau yang tadi kita menggunakan noun, yang sekarang kita menggunakan gerund ya. Gerund itu kata kerja bentuk ing. You can also use verb such as like and hate with gerunds to talk about activities. For example, they like playing chess. They like playing chess. Selanjutnya, I love swimming. I love swimming. Ed doesn't like cycling. He hates shopping. Untuk further examples like and dislikes with gerunds, tolong dibaca Kak Firna. Vi and Lou love playing golf. Elliot loves watching birds. I don't like working late. You like drinking coffee. Coba diartikan. In bahasa. Vi dan Lou sangat menyukai bermain golf. Elliot sangat suka nonton burung. Menyaksikan. Ya, Melihat. menyaksikan burung. Aku tidak menyukai pekerjaan yang lambat. Working late itu kayak lembur gitu ya. Working late. Aku tidak menyukai pekerjaan lembur. Kamu suka minum kopi? Kopi. Bukan kopi ya. Kopi itu bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya adalah kopi. Oke, selanjutnya kita masuk ke listening section ya, dan mendengar apa? Dan di sini kita akan menyocokkan ya, apa yang disukai dan tidak disukai menggunakan activities yang benar, ya. Hi, I'm Jill. My likes and dislikes. Well, I don't like getting up early in the morning, but I love walking my dog. It's great exercise. Ya, jadi ini adalah Jill loves yang for example walking the dog. Ya. Oke, selanjutnya number 1. Sorry. I'm Samuel. I love riding my bike. I do it about 3 times a week. But my bike gets dirty a lot because I ride it in the countryside and I hate cleaning it. Okay, for number 1 apa Kak? D. Ya, apa itu? Dia suka bersepeda, tapi dia sangat membenci mencuci sepeda. Yeah, in English, so you can say that Samuel hates cleaning the bike atau cleaning his bike. Number 2. Hello, I'm Josh. I don't like going to college because the teachers aren't very interesting. But I love playing my guitar. I do that in the evenings at home. Number 2. Josh loves playing my guitar get evening at home. playing his guitars. Playing guitar. Number 3. Hi there, I'm Davina. I like making cakes. I make them for all my friends' birthday parties. But I don't like eating them. There's too much sugar in them. So Davina doesn't like Eating them. Eating them itu apa? Eating the cake. Eating the cake. What about bake? Ada disebutkan tentang bake enggak?
Iya, Ada ya. Jadi dia suka nggak? iya dia suka bikin kuenya, suka Tapi membangunnya. tidak suka Tapi dia nggak makan. suka makan. Ya, Ya, Davina doesn't like eat the cake. eating the Number cake. 4. Hello, I'm Daniela. I'm not sure about my likes and dislikes. I like drinking tea, and I don't like doing exercise. How's that? Jadi number Daniela 4. Daniela. likes drinking tea, Ya, meminum apa? tea, Ya. ya teh. Oke, benar ya. Selanjutnya coba dibaca ini, Kak. Read the article and answer the question. Oke, Miss. Clubs and society. An Alton student tells about some local clubs. I am Mark Waston and I'm at Alden University. This is the first week of classes and students are trying lot of activities. Stop This dulu is sebentar. Students. students. Mm-mm. And students are trying lots of activities. This is what I think of them. Chocolate Club. Do you like chocolate? Well, the people in this club love it. I don't like chocolate, so this club is not for me. They make chocolate cakes and chocolate drinks. Ya, stop dulu ya. Jadi ini bacanya bukan coklat, tapi chocolate. Chocolate. They make chocolate cakes and chocolate drinks. Dancing club. My girlfriend loves this club. She goes twice a week. It is great exercise, but I had it because I'm very clumsy. Ya, bacanya club, club. Club. Bukan club, tapi club. Club. Jadi U itu dibaca A ya. Club. Ya. Club. Computer gaming club. I love playing computer games at home. I really like playing with other people too, so I like this club. There are lots of players there every week. Stop ya. Players. Players. Ya. There are lots of players there every week. Ya. Cheese club. I love playing cheese. Kalau cheese itu artinya keju. Kalau ini chess artinya catur. Chess. Chess club. I love playing chess. Chess. I go to this club because it's a lot of fun. The players are very good. So I don't win very often. It makes me a better player. Player. Mm-mm. It makes me a better player. Dapat S. Yeah. It makes me a better player. Yeah. Skateboarding club. This is a fantastic club where you can learn from great skateboarders. This club meets 3 times a week and it's a great place to make new friends. I love it. Ya. Jadi yang pertama ya club ya bukan club. Ya. Kemudian 3 times ya. 3 times. Ini great bukan great. Tadi kamu bacanya apa? Bukan great. Great. Tapi great. Great. Nah, dari di sini, dari artikel ini ada kata yang tidak diketahui nggak atau nggak tahu artinya apa? Tadi teh yang nggak tahu. Bentar. Makes bad computer games.
Udah sih tadi yang chess doang, lupa Miss yang catur. Chess. Oke. Clumsy artinya apa? Very clumsy. Canggung bukan Miss? Clumsy itu ceroboh ya. Ceroboh. Ceroboh. Clumsy. Oke, yang ini akan menjadi homework ya. Oke, Miss. Ada lagi yang mau ditanyain sampai sini? Cukup, Miss. Cukup. Oke, thank you so much Kak Firna. Thank you, Miss. Kita ketemu lagi di another session ya. Ya, Kamis ya? Besok. Oh, besok. Iya. Selasa. Besok jadinya siang kan kata Miss. Oh, sebentar. Aku cek lagi ya. Besok siang ya. Siang, bentar. Yang siang minta jam 1 kalau nggak salah. Bukan jam 10 kan? Minggu depan Miss yang jadinya diundur deng. Ya kalau besok normal ya Miss jam 10. Besok normal. Ya. Ya tadi aku salah kasih link itu udah aku perbaiki lagi ya. Ya, Jadinya okay. tetap jam 10 ya? Ya, tetap jam 10. Berarti pakai link yang jam 10 normal ya, Miss? Link yang baru tapi. Ya. Jadi besok tetap jam 10 ya. Yang sama Kak Soraya kan? Ya, sama Kak Soraya. Okay, thank you so much Kak Firna. Okay, thank you, Miss. Yeah, have a good day. Have a great day, Miss.